हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिला माने आज आम अष्टम श्रेणीर अनुशीलनी 5 बी विषय आलोचना करवा। प्रथमे मुझे सूत्र कहीदे पिला माने जमती ए घात एम इंटू ए घात जदि एन थाए तेबे आम यहाँ गुणन होकर अच्छी तेणु आम ए घात एम प्लस एन बोली लिखिपर। सेपर जदि ए गुणन बी घात एम थाए ताहले आम ताको ए घात एम इंटू बी घात मध्य एम बोली लिखिपर। एवं ए बाई बी घात एम जदि थिबो ताहले ए घात एम बाई बी घात एम बोली आम लिखिपर। वर्तमान आम अनुशीलनी करवा। 1 नंबर देइथि निम्नलिखित राशि गुड़ी एक आधार विशिष्ट घात राशि रूपे प्रकाश कर। प्रथमे देइछि 3 घात 6 इंटू 3 घात 4 हेले एटा प्रथम देख ए घात एम इंटू ए घात एन अच्छी आधार सामान अच्छी किंतु घात अलग अच्छी ताहले ये सूत्रटा आम पढ़ो। आम लिखिपर 3 घात 6 प्लस 4 हेले 3 घात आसला 10। बुझला पिला माने एटा होची फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होची 1 बाई 2 घात 6 इंटू 1 बाई 2 घात 5 देइछि आम लिखिपर 1 बाई 2 घात 6 प्लस 5 हेले 1 बाई 2 घात 6 5 11 आंसर आसला हाफ घात 11। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट करवा। क्वेश्चन देइछि 2 बाई 3 घात 7 इंटू 2 बाई 3 घात 3 हेले 2 बाई 3 घात 7 प्लस 3 हम 2 बाई 3 घात आसला 10 7 3 मिसले 10 आंसर आसला 2 बाई 3 घात 10। 4 पॉइंट देइछि क्वेश्चन 4 घात 6 इंटू माइनस 4 घात 3 हेले आम लिखिपर माइनस 4 घात 6 प्लस 3 आंसर आसला माइनस 4 घात 6 3 9। नेक्स्ट 5 पॉइंट करवा। 3 बाई 2 घात 5 इंटू 2 बाई 3 घात 4 देइछि एटा को आम देख पिला माने एटा को आम एमती करदबा। ये गोटे सूत्र अच्छे ए बाई बी घात एम एटा में यदि ए बाई बी घात एम हुए ताहले आम लिखिपर 3 घात 5 बाई 2 घात 5 इंटू एटा बी 2 घात 4 बाई 3 घात 4 लिखिपर। 3 घात 5 माने 3 को 5 थर गुणा होइछि 1 2 3 4 5 3 को 5 थर लिखिदेली बाई 2 घात 5 माने 2 को 5 थर गुणा जाइछि मुझे 2 को 5 थर लिखिदेली इंटू एटा 2 घात 4 आम 2 को 4 थर ये गुणीदबा बाई 3 घात 4 3 को आम ये 4 थर गुणीदबा। ये देख पिला माने ये 3टा 4 अच्छी ये लबर मध्य 5टा 4 अच्छी तो आम ये 4टा 3 ये 4टा 3 कटिगला ये 4टा 4 2 को ये 4टी 2 कटिगला ऊपर रहा 3 तले रहा 2 आंसर आसला आमर 3 बाई 2। बुझला पिला माने। नेक्स्ट पॉइंट होची vi माइनस 4 घात 6 इंटू 4 घात 3 हेल्ला आम आपको लिखिपर माइनस 2 घात 2 4 को आम 2 घात 2 लिखिपर तार घात होची 6 इंटू एटा को 2 घात 2 तार घात 3 लिखिपर हेले एटा ही जीवो एटा 6 दुणे 12 जे एटा को डायरेक्ट लिखिदेले भी हे जो पिला माने एटा लेखनी ए देख माइनस 4 घात 6 प्लस 3 लिखिदबा माइनस 4 घात 9 एपरी करदेले मध्य हे जीवो। तापर नेक्स्ट पॉइंट भी डबल आई भी 9 घात 3 इंटू 27 घात 4 जेहेतु आम ये आधार सामान नहीं प्रथम आम आधार सामान करवा 9 को आम 3 घात 2 लिखिपर तार घात 3 लिखा इंटू एटा 3 3 की 9 3 की 27 तो 3 घात 3 तार घात 4
बर्तमान 3 घात 3 दूणे 6 इंटू 3 घात 4 तिरिकी 12 এটা আসলে 3 ঘাত 12 रे 6 मिसिले 18 आंसर আসলে 3 घात 18 बुझला पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन होची भी ट्रिपल आई देछि 8 घात 3 इंटू -4 घात 4 देछि हेले आमे आको लिखि परिबा 2 दूणे 4 दूणे 8 2 घात 3 तार घात 3 इंटू -2 घात 2 तार घात 4 एपरि भाव लिखिदेबा हेले 2 घात 3 तिरिकी 9 आसीबो एठी इंटू एटा -2 घात 8 आसीबो आंसर आसला -2 घात 9 8 17 बुझले पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आईएक्स देछि क्वेश्चन देछि पिला माने 7 घात 8 इंटू -7 घात 5 जेहेतु एटा गोटे अजुग्म एटा -7 ही रहइबो देखि दे पिला माने एठी जो 8 नंबर क्वेश्चन हम बुझेली एठी -2 घात स्क्वायर अछि ना एटा -2 को जदि आमे दी थर गुणिबा खाली 2 पळे आसीबो 4 आसीबो एठी तो एठी हमर खाली 2 ही हबो एठी आंसर एटा +2 रो घात 17 हबो जेहेतु जुग्म अछि -2 को 2 थर गुणले सेटा खाली ही 2 रहइबो माइनस रहइबोनी एटा सेमति -7 रो घात 5 अछि एटा अजुग्म सेथमे एठी -7 रो घात 8 + 5 लिखि देबा एठी रहइबो -7 रो घात 8 रे 5 मिसले 13 तब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स नंबर देछि 8 रो घात 5 हरण 4 रो घात 4 एटा को भांगी लिखिया पई पड़िबो 2 रो घात 3 तार घात 5 तापरे हरण देछि एटा 2 रो घात 2 तार घात 4 2 रो घात 5 तिरिकी 15 हरण 2 रो घात 4 दूणे 8 आसला 2 रो घात 15 - 8 कारण हरण थिले m - n हुए सेति पई एटा 15 - 8 होला 2 रो घात एठी आसीबो 7 x i देछि 5 रो घात 3 तार घात 4 एटा बहुत सहज पिला माने 5 रो घात 3 इंटू 4 कर दबो 5 रो घात 3 चौको 12 तापरे x डबल आई देछि -2 रो घात 3 तार घात 4 हेले -2 रो घात 3 इंटू 4 हबो -2 रो घात 3 चौको 12 बुझला पिला ने तब हेला x ट्रिपल आई 7 रो घात 4/3 रो घात 4 दे दिछि आमा को 7/3 रो घात 4 बोली लिखि परिबा x ट्रिपल आई सरला x i v देछि 3 रो घात 9 हरण 4 रो घात 9 हेले 3 रो घात 9/4 रो घात 9 को आमे 3/4 रो घात 9 बोली लिखि परिबा। नेक्स्ट आसिला x v a/b रो घात 7 हरण b/a रो घात 3 देछि आमे लिखि परिबा a/b रो घात 7 जदि हरण को आमे जदि गुणन कर दबा b/a टा इटी a/b हे जिवो तार घात 3 वर्तमान a/b रो घात 7 + 3 आसीबो a/b रो घात 7 रे 3 मिसले 10 नेक्स्ट क्वेश्चन x v i क्वेश्चन देछि a/b रो घात 4 हरण -b/a रो घात 3 आमे को a/b रो घात 4 गुणन हरण को जदि गुणन कर दबा -b/a रो व्युत्क्रम लिखा जिवो
ए बाई माइनस बी घात 3 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନସ୍ ଏ ବାଇ ବିର ଘାତ 4 ପ୍ଲସ୍ 3 ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ଏ ବାଇ ବିର ଘାତ 7। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର 3 ଘାତ 4 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଘାତ 3 ହରଣ 3 ଘାତ 5। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା 3 ଘାତ 4 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଘାତ 3କୁ ଆମେ 3 ଘାତ 4 ପ୍ଲସ୍ 3 7 କରିଦେବା ହରଣ 3 ଘାତ 5। ଏବେ ଆସିଲେ 3 ଘାତ ହରଣ ଥିଲେ 7 ମାଇନସ୍ 5 ହେଇଯିବ 3 ଘାତ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା 2। ହେଲେ 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9। ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 9। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି 3 ଘାତ 11 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଘାତ 5 ହରଣ 4 ଘାତ 4 ଗୁଣନ 3 ଘାତ 6 ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 3 ଘାତ 11 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଘାତ 5 ବାଇ 4 ଘାତ 4 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଘାତ 6। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଘାତ 11କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 3 ଘାତ 11 ବାଇ 3 ଘାତ 6 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଘାତ 5 ବାଇ 4 ଘାତ 4 ଆସିଲା 3 ଘାତ 11 ମାଇନସ୍ 6 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଘାତ 5 ମାଇନସ୍ 4। 3 ଘାତ 11ରୁ 6 ଗଲେ ଆମର 5 3 ଘାତ 5 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଘାତ 1। 3 ଘାତ 5 ମାନେ 3କୁ 5 ଥର ଲେଖାଯିବ 1 2 3 4 5 ଇଣ୍ଟୁ 4 3 ତିରିକି 9 ତିରିକି 27 ତିରିକି 81 ତିରିକି 243 ଚଉକୁ 972। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି 4 ଘାତ 3 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଘାତ 2 ଇଣ୍ଟୁ 4 ହରଣ 2 ଘାତ 4 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଘାତ 3 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଘାତ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା 4 ଘାତ 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 1 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 1 ହରଣ 2 ଘାତ 4 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ହେଲେ 4 ଘାତ 3 2 5 1 6 ହରଣ 2 ଘାତ 4 ପ୍ଲସ୍ 3 4 ପ୍ଲସ୍ 3 ହେଉଛି 7 2 9। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଏଇଟା 2 ଘାତ 9 ଅଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ 2ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 2 ଘାତ 2 ତାର ଘାତ 6 ହରଣ 2 ଘାତ 9 2 ଘାତ 6 ଦୁଣେ 12 ହରଣ 2 ଘାତ 9। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଘାତ 12 ମାଇନସ୍ 9 ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା 2 ଘାତ 3 ମାନେ 2କୁ 3 ଥର ଗୁଣା ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଲେଖିଦେଲି ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 8। 4 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି 2 ଘାତ 11 ହରଣ 8 ଘାତ 3 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଘାତ 2। ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 2 ଘାତ 11କୁ 2 ଘାତ 11 ଲେଖିଦେବା ହରଣ 2 ଘାତ 3 ତାର ଘାତ 3 ସବୁଯାକ 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ କରିଦେବା ଗୁଣନ 2 ଘାତ 2 ତାର ଘାତ 2 ହେଲେ 2 ଘାତ 11 ହରଣ 2 ଘାତ 9 ଗୁଣନ 2 ଘାତ 4। ଯେହେତୁ ବରହ ଗୁମି ଫେରେ ହରଣ ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ 2 ଘାତ 11 ମାଇନସ୍ 9 ଗୁଣନ 2 ଘାତ 4। 11ରୁ 9 ଗଲେ 2 2 ଘାତ 2 ଗୁଣନ 2 ଘାତ 4 2 ଘାତ 2 ପ୍ଲସ୍ 4 2 ଘାତ ଆସିଲା 6 ତା ଅର୍ଥ 2କୁ 6 ଥର ଗୁଣା ଯାଇଛି 1 2 3 4 5 6 2 ଦୁଣେ 4 ଦୁଣେ 8 ଦୁଣେ 16 ଦୁଣେ 32 ଦୁଣେ 64 ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା ଆମର 64। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସରଳ କର ଦେଇଛି 2 ଘାତ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ତାର ଘାତ 3 ଦେଇଛି ତାର ଅର୍ଥ 2 ଘାତ ଏଠି 2 ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଘାତ 1 2 ଘାତ 2 ପ୍ଲସ୍ 1 ତାର ଘାତ 3 ତା ଅର୍ଥ 2 ଘାତ 3 ତାର ଘାତ 3 2 ଘାତ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 9 2କୁ 9 ଥର ଗୁଣା ଯିବ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64 64 100 512 आंसर आसला 512 एटा 64 80 512 हो गला। नेक्स्ट क्वेश्चन आम करवा। नेक्स्ट पॉइंट हूँ 2 पॉइंट ए बी घात 5 ए घात 3 इंटू बी घात 2। बर्तमान आम लिखिपर ए घात 5 ए घात 5 इंटू बी घात 5 इंटू ए घात 3 इंटू बी घात 2 हेले ए घात 5 इंटू ए घात 3 इंटू बी घात 5 इंटू बी घात 2 हेले ए घात ये 5 अच्छी ये 3 अच्छी ए घात 5 प्लस 3 इंटू बी घात 5 प्लस 2 आसला ए घात 8 इंटू बी घात 7। 2 पॉइंट हो गला पिला माने। वर्तमान 3 पॉइंट देती ए बाई बी घात 7 इंटू ए घात 6 इंटू बी घात 5 इंटू बी बाई ए घात 6 देती। आम आपको लिखिपर ए घात 7 बाई बी घात 7 इंटू ए घात 6 इंटू बी घात 5 इंटू बी घात 6 बाई ए घात 6 लिखिपर। ये ए 6टा को ये अच्छे यहाँ ए घात 7 बाई ए घात 6 इंटू ए घात 6 इंटू बी घात 5 इंटू बी घात 6 बाई बी घात 7 अच्छी। वर्तमान ए घात 7 माइनस 6 हम ये ए घात 7 माइनस 6 इंटू यहाँ ए घात 6 अच्छी ना ये ए घात 6 को ए घात 6 कटिज खाली ए घात 7 ही इंटू यहाँ बी घात यहाँ बी घात 6 बी घात 5 तार्थ बी घात 6 5 11 बाई बी घात 7 अच्छी ए घात 7 इंटू बी घात 11 माइनस 7 ए घात 7 इंटू बी घात 11 7 गले 4 आंसर आसला ए घात 7 इंटू बी घात 4। नेक्स्ट 4 पॉइंट क्वेश्चन देती 3 घात 9 इंटू 3 घात 5 हरण 9 घात 7 तार्थ 3 घात 9 प्लस 5 हरण 3 घात 2 तार घात 7 3 घात 9 5 14 हरण 3 घात 7 दूने 14 हेले 3 घात 14 बाई 3 घात 14 दुईटा जाक कटिगला आंसर आसला 1। तापर भी पॉइंट 2 बाई 3 घात 5 हरण 2 बाई 3 घात 8 गुणन 2 बाई 3 घात 3। वर्तमान ये आम करवा 2 बाई 3 घात देख पिला माने एटा 2 घात 5 बाई 3 घात 5 हरण 2 घात 8 बाई 3 घात 8 गुणन 2 घात 3 बाई 3 घात 3 लिखिपर। वर्तमान 2 घात 5 बाई 3 घात 5 जदि आम यहाँ गुणन करदे 3 घात 8 बाई 2 घात 8 हो उल्टी जीव इंटू 2 घात 3 बाई 3 घात 3 हो गला। यहाँ सब जाक गुणन हो गला। ए वर्तमान देख यहाँ सब जाक यहाँ 2 घात 5 इंटू 2 घात 3 इंटू 3 घात 8 बाई 2 घात 8 इंटू 3 घात 5 इंटू 3 घात 3। वर्तमान मुझे लिखिपर 2 घात 5 3 8 इंटू 3 घात 8 बाई 2 घात 8 इंटू 3 घात 5 3 8 2 घात 8 को 2 घात 8 कटला 3 घात 8 को 3 घात 8 कटला आंसर रहा 1। बुझला पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट
4 ନମ୍ବରର ଦେଇଛି ମୌଳିକ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶକର ଦେଇଛି 64ର ଘାତ 3 ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 64ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିଦେବା। 64ର ଲସାଗୁ କଲେ 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 16 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2 ହେଲେ 64ର ଘାତ 3କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2ର ଘାତ 1 2 3 4 5 6 ଲେଖିପାରିବା। ତାର ଘାତ 3 ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ର ଘାତ 36 କି 18 ଆସିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 2 ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା 1 ପଏଣ୍ଟ। 2 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି 9ର ଘାତ 7। 9ର ଘାତ 7 ମାନେ 9ର 3 3 କି 9 ଏଇଟା ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା 3ର ଘାତ 2। 3ର ଘାତ 2 ତାର ଘାତ 7 ତ 3ର ଘାତ 7 ଦୁଣେ 14। 3 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି 125ର ଘାତ m-1। 125 ମାନେ 5 5 25 25 5 125 ହେଲେ 5ର ଘାତ 3 ତାର ଘାତ m-1 ତା ଅର୍ଥ 5ର ଘାତ 3ର m ସହିତ ଗୁଣିଲେ 3m -3ର 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 3। 5ର ଘାତ 3m - 3। 4 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି -8ର ଘାତ 11। ହେଲେ 8ର ଯଦି ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା 2 2 4 2 8 ତା ଅର୍ଥ -2ର ଘାତ 3 ତାର ଘାତ 11 ହେଲେ -2ର ଘାତ ହେବ 11 3 କି 33। ଆନ୍ସର ଆସିଲା -2ର ଘାତ 33। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ଟି ଲେଖାଯିବ ଆଉ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏଫ୍ ଲେଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 2ର ଘାତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି 2ର ଘାତ 3 ଇଣ୍ଟୁ 3ର ଘାତ 5। ଆର ଆନ୍ସର ଆସିବ ଏଇଟା 2 3 କି 6ର ଘାତ 15 ପଳେଇ ଆସିବ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ, ଏଇଟା ଏଫ୍ ଲେଖାଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା 5ର 2 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି 3ର ଘାତ 5 ଇଣ୍ଟୁ 5ର ଘାତ 5। 5ର ଘାତ 5 ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ସୂତ୍ର ଅଛି ପିଲାମାନେ a × bର ଘାତ ଯଦି m ହୁଏ ତାହେଲେ aର ଘାତ m ଇଣ୍ଟୁ bର ଘାତ m ଅଛି। ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ a ହେଉଛି 3 b ହେଉଛି 5 ତାର ଘାତ ହେଉଛି m ମାନେ ଘାତ ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ aର ଘାତ m ଇଣ୍ଟୁ bର ଘାତ m ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲିକି ଏ ଆନ୍ସରଟା ଠିକ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟି ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି 4ର ଘାତ 3 ତାର ଘାତ 4 = 4ର ଘାତ 7 ଦେଇଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 4ର ଘାତ 3 ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା 4 3 କି 12 ହେବା କଥା, 4ର ଘାତ 7 ଦେଇଦେଇଛି ମିଶେଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେବ ଭୁଲ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଲେଖା ହେବ ଫଲ୍ସ। 4 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି 5ର ଘାତ 2 ତାର ଘାତ 3 ତା ଅର୍ଥ 5ର ଘାତ ଏଇଠି 6 ଦେଇଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 5ର ଘାତ 3 ଦୁଣେ 6 ହିଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ 5 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି 3ର ଘାତ 3 ଇଣ୍ଟୁ 3ର ଘାତ 2 = 3ର ଘାତ 6 ଦେଇଦେଇଛି। ହେଲେ ଏଇଟା 3ର ଘାତ 3 + 2 5 ଆସିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ 3ର ଘାତ 6 ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ, ଲେଖିଦେବା ଫଲ୍ସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ VIଟା ଦେଇଛି aର ଘାତ 3 ଇଣ୍ଟୁ bର ଘାତ 5 = abର ଘାତ 15 ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆର କିଛି ସୂତ୍ର ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହେବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି aର ଘାତ 3 ଇଣ୍ଟୁ aର ଘାତ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଧାର ଯଦି ସମାନ ଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଧାର ସମାନ ନାହିଁ କି ଘାତ ବି ସମାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହେବ। VII
ଦେଇଛି 2 ଘାତ 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଘାତ 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ଘାତ 3 ଦେଇଛି। ଆର ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଘାତ ଏଇଠି 3 ବି ହେଇପାରିବ, ଯାହାକି 6 ଘାତ 3, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେବ ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ ଭି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଦେଇଛି 3/4 ଘାତ 6 ହରଣ 4/3 ଘାତ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3/4 ଘାତ 4 ଦେଇଛି। ଆମେ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା 3 ଘାତ 6/4 ଘାତ 6 ଏଇଟା ଗୁଣନ 3 ଘାତ 2/4 ଘାତ 2, ଯଦି ହରଣ ଅଛି ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, 3 ଘାତ 2ଟା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ 3 ଘାତ 6 2 8/4 ଘାତ 6 ଆସିବ। ଏତିକି ଆନ୍ସର୍ ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 3/4 ଘାତ 4 ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେବ ଭୁଲ। ନେକ୍ସଟ ଆଇଏକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି -3 ଘାତ 4 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଘାତ 5 ଇଣ୍ଟୁ -3 ଘାତ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -3 ଘାତ 11 ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲା, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। 3 ଘାତ 4 2 ମିଶିଲେ 6 5 11 -3 ଘାତ 11 ହେବନି, ଖାଲି 3 ଘାତ 11 ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ଏଫ୍ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଏକ୍ସ -3 ଘାତ 4 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଘାତ 3, ତା ଅର୍ଥ -3 ଘାତ 7, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଟ୍ରୁ ଲେଖିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି 2 ଘାତ n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 32 ଦେଇଛି, ହେଲେ ଆମେ 32ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା। 32ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିଲେ 2 1 2 2 ଷୋକ 12 2 ଅସନା 16 2 ଚଉକୁ 8 2 2 4 2 1 2, ତ ଆମର 2 ଘାତ 5 ଆସିଲା। 2 ଘାତ n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଘାତ 5, ତାର ଅର୍ଥ n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଠି ଆସିଲା 5। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 5 ଘାତ n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100। 100ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା, 5ରେ କାଢ଼ିବା। 5 2 10 0 5 ଚଉକୁ 20 ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ବାହାରିବନି, ଏଇଟା n କିଛି ଆର ବାହାରିବ ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ 3 ପଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। 4 ଘାତ n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 512 ଦେଲା। 512ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା 4ରେ। 4 1 4 11 4 2 8 3 32 4 ଅସନା 32 4 3 12 4 2 8 4 ଅସନା 32 4 2 8 ହେଇଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ବି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ 2 ରହିଯାଉଛି, ଏଠି ବି ବାହାରିବନି। ତାପରେ 4 ପଏଣ୍ଟ କରିବା। 4.4ର ଘାତ n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4ର n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 512 ତ ହେଇଗଲା, 4 n 1024 ହେଲେ 1024ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା। 4 2 8 22 4 5 20 24 4 ଷୋକ 24 256 4 ଷୋକ 24 16 4 ଚଉକୁ 16 4 1 4 4 ଷୋକ 24 4 ଚଉକୁ 16। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4 ହିଁ ବାହାରିଲା, ତ 4ର ଘାତ ହେଉଛି 5। 4ର ଘାତ n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4ର ଘାତ 5, ଏଇଠି n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆସିବ 5। ଭି 3ର ଘାତ n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 729 ଦେଇଛି। 729ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା 3ରେ। 3 2 6 12 3 ଚଉକୁ 12 3 3 9 3 ଅସନା 24 3 1 3 3 2 6 3 7 21 3 ନୂଆ 27 3 3 9, ତ ଏଇଠି 1 2 3 4 5 6 3ର ଘାତ n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3ର ଘାତ 6 ଆସିଲା, ଏଇଠି n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆସିଲା 6। ନେକ୍ସଟ ଭି ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି 5ର ଘାତ n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1250। 1250ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା 5ରେ। 5 2 10 25 5 5 25 5 0 0 250 ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 5 25 0
5 1 10 आसला 5 दूणे पड़े आसला तो यहाँ बाहर भि डबल आई देखिए 7 घात n इज इक्वाल टू 343 343 को आम 7 लसागु काढ़ा तो 7 3 को 7 चौको 28 7 5 35 हो जाऊँगी 7 चौको 28 बर्तमान रहा 6 7 9 63 7 7 49 तो 7 घात n इज इक्वाल टू 7 घात 3 n इज इक्वाल टू आसला 3 बर्तमान v ट्रिपल आई क्वेश्चन देछि 1/2 घात n इज इक्वाल टू 1/64 64 लस को बाहर कले 2 3 की 6 2 दूणे 4 2 1 2 शोक 2 अश्ना 2 चौको 2 दूणे 1 2 3 4 5 6 बाहरला 1/2 घात n इज इक्वाल टू 1/2 घात 6 तार n इज इक्वाल टू आसला 6 पिला माने n इज इक्वाल टू 6 नेक्स्ट ix पॉइंट देछि ix देछि 2/3 घात n इज इक्वाल टू 32/15 तो 2 को आम 2 घात 5 हूँ 32 देख 1 2 3 4 5 तो 2 दूणे 4 दूणे 8 दूणे 16 दूणे 32 तो 2/3 घात यहाँ 2 घात 5 हो कि 3 5 15 हो से हेनी आई एक्स हेनी एक्स एक्स देछि -2 घात n इज इक्वाल टू -512 देछि तार्थ 2 को आम केते थर गुणिले 2 घात 9 -2 घात n इज इक्वाल टू -2 घात 9 तार्थ देयर फॉर n इज इक्वाल टू आसला 9 को ए 2 को आम ये जब गुणीदबा 2 को देख मुझे 9 थर गुणुची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 दूणे 4 दूणे 8 दूणे 16 दूणे 32 दूणे 64 64 अश्ना 512 बुझला पिला माने आशा करुच्छे पिला माने चैप्टरटी पूरा भल भाव में बुझी जाइथिबो बुझी जाइथिले लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करंतु नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई सब्सक्राइब करंतु रहिली जय जगन्नाथ।